Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, malam ni kita dah masuk new topic, chapter 6, managing quality. So, this chapter directly relate with our assignments number 1 on topic on downtime, CPOC and Kaizen. Okay. Alright, last week, okay, I'm highlight and mention about assignments. So because we focus only 1 hour for tonight, so I postpone for the next week. Okay, for the next week, we discuss only for assignments. So we don't have cover in chapter next week. So I need to discuss very carefully, very clearly to everyone to make sure you should be know that what is exactly which should be proposed in your assignments number 1 and number 2. Okay, so today only chapter 6. Okay, we cover topic on managing quality, but next week everyone should be joined also because we need to finalize and confirms and make it detail on your assignments. Okay, all right. So yeah, I know that we have already discussed on the assignments number 1, but we don't have discussed yet for assignment number 2. But for the next week, we cover again in assignment 1. So what exactly specifics in part of your project, which should be in page 1, which should be in page number 2. So we detail until complete. Okay. Okay, now we start on the chapter 6. So we straight away regarding I think we start for this one, quality and strategy. Okay, so basically, so we as employee, let's say we as an employee or as an employer, so the part of the quality is really important. Okay, so it's also related with our suppliers. Okay, so we as internals should be covered on the input, process and output. Also, we have another very good portions. You should be clear on the customer and customer specification and customer requirement. So that's why we have the assignment CPOC. S for supplier, I for input, P of process, O is output, C is customer. So in terms of quality, okay, we have we can say that 2 areas relate on financial and non-financial. Kewangan dan bukan kewangan. So we discuss about non-financial, bukan kewangan. It's about time. Okay. So when we talk about quality, so regarding on time, part of non-financials, so basically that one of the big scholar, and what the name actually, Deming, okay, Prof. Deming mentioned that quality is free. Okay, let's say we start now today in the first time, we start sharp 8 p.m. we start the class. That we call that quality. But when we start the class, let's say 8:05, okay, meaning that we have waste 5 minutes or defects 5 minutes. So that's why I'm highlight that quality is also from the scholar, from Professor Deming, highlight that quality is free. Okay, that's a part is really important. Okay, another section is based on the financial. I'm highlight non-financial and financial. Basically, financial is based on the investment. Yeah, investment, you need to invest your money, you need to invest your manpower. Manpower meaning that your energy, and you need to invest your times. So that's a part of the financials. Okay, so when we talk about the quality, basically you can explain in 2 areas, part of the financial and non-financials. Okay, so a lot of things yang we actually can achieve the quality and based only for non-financial. Banyak actually. For example, when you start to communicate, we communicate with people, we communicate with customer, we communicate with supplier, just smile. Okay, kerana you bersenyum and tak buat muka-muka, so become also the quality. So quality is something like that. When kita ambil contoh yang simple lah, kita kata quality time lah. So you spend time with your families. You spend time with family. Everyone busy. So in this time, in this date, a specific date,
you all berkumpul semua sekali dalam tu. So bila berkumpul semua, so this is a part of the quality times. So kalau ada, katakanlah ada seorang yang buat muka masam, muka ketat, something like that, so they become another defects. That's moments. So that's why it's something like smile also part of the quality. Okay, kalau orang kata kenapa sometimes we need to smile when we need to work, we face the customer, we need to smile, is part of the quality. Okay, quality not necessary you buy something high technology innovation product to get the quality. No, sometimes quality also can be received by non-financial, meaning that you need no need to pay, but you need to show your efforts. Okay, you understand, you clearly understand what is meaning of quality, that you should be know that. Okay, so managing quality is support differentiations. Okay, ini another perspective. Differentiation, perbezaan, low cost and response strategy. Sometimes we people that if you want to buy something quality, you need to pay more. Okay, so the price is high. If you buy something, the price is lower, so the quality is going low. You are agree or not? So everyone cuba bincang dekat bahagian chat, cuba bagi respon. You are agree or not? If you want to get something quality, you need to pay more. Agree. So ada tak yang disagree? Cuba you twist, is something you not pay more but you still receive quality. Okay. So the answer is agree and disagree. Sometimes people buy expensive. We pay more because of branding. Okay. Some people, let's say lah, you agree, okay, that people agree, I pay more to get high quality. But sometimes the people is not buy quality. They are buy for the branding. The last week, you still remember the one word last week class that I mentioned. We buy the satisfactions. Okay, customer buy for satisfactions. So you buy iPhones. What purpose you buy iPhones? Because the functions. What function you use? Call, use a social media, WhatsApp, Facebook. I think you can buy for other phones. And I think that nowadays we have a lot of the brand from the China that's quite the same function, but the price is low. Because you buy a branding. You buy for the image. Actually, the specific term in marketing, what actually term we use in marketing? Status quo. That you want to get, oh, I have iPhone, so I have this brand. So you show that your satisfaction. I have this brand and something like that. So you think that, customer think that that's product based on this branding can buy a satisfaction. Okay. We, as the operation management, we need to consider both. Okay, we need to consider both. So because you want to sell a product, if you want to sell a product, you should be believe 50% buy a product because needs some status quo, needs a brandings. Okay, so that's why they need some satisfactions. That's why you can see that from the shop or for some companies, they make it diversified. And they diversify the price. Okay, ada harga yang mahal, ada harga murah, betul tak? Daripada semua all the brand, dia mesti ada spek Samsung ke, what, others lah, Huawei ke. So dia ada spek yang expensive, yang moderate, and the cheaper one. Because another perspective, we go to the 50%, okay, 50% should be covered on the branding. So the thing that if you pay more, you can get high quality, they get the status quo. But another 50% think that, okay, quality is not just only you pay more, then you get the quality. Okay, let's say, okay, for me, yes, if I have the money, I can pay what models telephone. So currently telephone, I just can buy cash because I have the money. So I'm satisfied. But some people buy a product because of satisfactions. Okay, you pay some price. For example, you pay 500 ringgit, but you really satisfy that reasonables. Pernah tak you pernah beli barang murah, tapi you rasa berbaloi sangat. It's something that
a Malay word we call that berbaloi, valuables. Okay, it's not just only because you pay something like very expensive, walaupun benda tu moderate je, biasa je, tapi you rasa berbaloi. For example lah kan, for example, if you buy something shoes, this is a orang kata apa, new models, a new model for Nike and Bata. Nike and Bata. Of course, I believe that one, kalau you diberi option, better you pilih Nike lah. Okay, but in this matter, okay, because you have money actually, but you still decide to pay for the Bata because have the reasons. You have the reason, for example, katakanlah siapa pernah menoreh getah. Okay, you pergi menoreh getah. Okay, so menoreh getah tu you have option. You boleh bayar untuk beli Nike, you boleh beli untuk Bata. Okay, the same, let's say the quality in terms of material is same, but Nike have the branding. Okay, why 99.9% peneroka getah tu dia akan beli brand Bata. Kenapa tak beli brand Nike? Why? Kan? Sebab you rasa pakai kasut Nike takut kotor. Pakai Bata tak apa kotor sebab dia murah. Tak sesuai. Tak, katalah same spec. Adam Hakim kata tak sesuai pakai Nike. Katalah same spec. Sebab murah, that you satisfy, puas hati, beli murah tapi make use, fully utilize. Itu Alia cuma sampaikan. That part yang you kena learn about quality, nak jimat. Dia bukan macam ni tau. It's something that we call that rasa betul-betul puas hati, dah lah beli barang tu murah tapi you make use, you fully utilize. That part yang betul-betul kita rasa macam puas hati lah. Kan? That the part we buy the satisfaction, and we produce very good quality to increase high satisfaction. Walaupun kalau kasut Bata, tapi kita tahu dapat dinikmati oleh golongan peneroka tu dengan sangat bergembira. That the satisfactions yang tu. Okay, so that's why in operation management kita tak memilih. You not decide for the quality based on the high price. You can choose for the lower price, because lower price also bring a quality. So we as the operation management, we need to apply both. That's why we need to diversify. Sometimes you should be clear, you have the strategy. Okay, macam biasalah, ada masa kedai, ada masa jual harga murah, ada masa jual harga mahal. So that why you have the strategy. You agree, siapa sini setuju yang bahawa kalau nak achieve quality, you need have strategy. So because customer punya keinginan, dia punya customer needs, dia something like change tau. Hari ni customer nak ni, hari ni customer nak ni. Of course customer nak dapat benda yang berpuas hati, yang berkualiti. But sometimes dia punya selera berbeza, dia punya taste, dia punya needs, dia punya request sometimes up and down. Tak adalah sama. You are actually agree. Cuba respon. You are setuju tak kualiti itu perlu nak dapat satu ataupun nak produce satu yang berkualiti, you need strategy. You need strategy. Yes. Ramai yang jawab yes. Cuba bagi satu example. Satu example yang you rasa exactly this product, simple product. Okay, basically a very simple product, but sometimes dia show the good strategy, dia success. You bagi satu contoh. Cuba you bayangkan dalam kehidupan ni, you macam, yelah, tak kisahlah you nampak dekat online ke, offline ke, that you notice that actually, yes, we know that this product okay lah, but they use the strategy, they are success. Alia gunakan Colgate. Okay, Colgate is one of the product yang kita kata dia pioneer. Colgate ni pioneer because you, kalau orang kampung-kampung, kalau macam saya sendiri pun pakai brand lain pun saya panggil Colgate. So, tapi Alia boleh respon sikit tak? Kenapa Colgate? Selain daripada dia monopolize, because it's not monopolize lah. So dia pioneer in market. Selain daripada pioneer market, kenapa Colgate you rasa dia ada strategi? Sebab saya rasa kalau ikutkan pada macam kita kata nak penggunaan ubat gigi kan, dalam kepala kita tu akan fikir, okey lah dia nak pergi Colgate. Kita tak akan cakap nak pergi beli Dali lah. Faham tak? Secara automatis dia pioneer lah. Yes, cara dia punya
dia tak perlu marketkan strategi yang sangat-sangat tinggi. Ya. Cumanya orang kata nak beli ubat gigi je. Orang dalam fikiran mesti akan cakap Colgate. Dia phone something macam ni lah. Kita bawa kenal, katalah nanti you all kahwin kan. Katalah you kahwin. Contohlah saya ambil negeri lah. You orang KL kahwin orang Kedah. Contoh. Mai Kedah mak mentua kata, Colgate habis. Pergi beli Colgate. Betul tak? Rasa-rasa kita sebagai menantu yang paling bakal disayangi agak-agak akan beli brand apa. Itu yang Alia cuba nak beritahu. Kan? Kita balik kampung, kata pergi negeri lain pula. Beli Negeri Sembilan. Engkau pergi beli Maggi. Kan? Kita pun belilah Maggi. Kan? Bila balik, bukan Maggi brand ni. Brand lain. Kita pula orang Kedah. Tadi habak kata suruh beli Maggi. Orang Kedah. Saya pernah jumpa satu family, itulah dia, mak dia orang Negeri Sembilan, dia orang Kedah. Belaga cakap, seorang cakap Kedah, seorang cakap Sembilan. Jadi benda macam tu yang Alia cuba cakap lah. It's good. Okay. Kita tengok another product. For example, Milo. Cuba you tengok Milo. Apa kekuatan dia? Apa kaitan Milo dengan sihat? Sebenarnya makan Milo tu boleh sihat ke sebenarnya? Kencing. Tak kan? Dia manis sebenarnya. Dia satu minuman je. Dia satu minat. Tapi because of dia dah pegang daripada dulu, apa? iChannel dia punya slogan tu, minum Milo, anda akan jadi sihat. Kan? Dan setiap dia punya package tu, dia akan letak apa? Gambar orang sukan. Betul tak? Dan dia akan maintain daripada dulu sampai sekarang, kalau budak nak sihat, minum Milo. Okay. So saya memang tak berapa nak bijak sangatlah dulu. Just kita bukan suka minum Milo, tapi agaklah dia bagi tenaga sebab gula, Syazlin. Gula dia banyak. Sebab tu bertenaga. Sebab tu kalau dah kahwin nanti besok, jangan bagi anak minum Milo tengah malam, dia tidur lambat. Sebab dia minum malam, dia bertenaga. Itu dia bukan sihat. Dia sebab ada gula tu. Gula memang ada satu. Sebab tu kita ni kalau kata nak fit, nak bersukan, tak salah kalau minum air bikarbonat ke air gas macam 100 plus tu ada gula dia. Jadi kita rasa fit. Okay, jadi kalau budak malam you bancuh Milo, siapa mak-mak ni satu ilmu yang kena tahu ni. Jangan bagi Milo minum malam. Konsep dia berjaga malam lah korang. Dia tidur lambat. Tidur lambat. So banyak sama dengan susu tepung. Susu tepung budak. Susu yang kita ada dua, susu badan dengan susu tepung. Susu tepung pun ada gula. Sebab tu kalau budak minum susu tepung tu gigi dia habis kat depan. Sebab ada gula. Tapi itulah budak-budak minum susu kita kata sihat. Dia bukan sihat, dia bertenaga. Sebab tu kata susu badan, susu ibu tu lebih baik. Kalau susu tepung tu ada kandungan gula dan budak tu akan cergas. Sebenarnya dia bertenaga. Bertenaga bagi saya jenis bertenaga yang okey lah kalau budak kan, budak aktif tak apalah. Kalau kata budak tu minum susu, tidur, it's not good lah. Jadi kalau budak yang macam baru naik, dia minum susu tapi dia main tak apa, dapat energi. Tapi kalau kata macam budak-budak bayi tu kan tidur, itu sebab tu tak bagus. Sebab tu doktor kata baby jangan minum susu tepung sebab dia minum susu tu ada gula dan gula tu ada manis dan budak tu baring je. Itu budak-budak gemuk. So pattern dia sekarang samalah macam anak saya. Once dia minum susu, okey, dah ada gula dalam tu, masih dia size budak-budak kecil dia tak kuat main, badan dia big size. Memang anak saya semua big size. Jadi once dia darjah 5, dah umur darjah 5 pula. Dia umur 5 tahun, dia dah start berlari luar rumah, dah keluar luar rumah, kurus terus. Because of, itulah yang dari segi tu, kita pun tak boleh buat apa dah. Sebab memang kalau kata dah tu susu kena minum, dia kena minum lah, bagus lah. Sebab dalam tu menguatkan tulang something like that. Tapi ada satu guna gula. Okey, kita patah balik lah tadi. Milo, bagi saya, dia dah jumpa jalan dia. Just maintain dia punya strategi, minum Milo, badan anda jadi sihat. Sampai sekarang dia maintain strategi. What another product yang you rasa kalau bukan dia makanan pun dia menjadi satu benda yang selain daripada pioneer lah. Pioneer tadi macam Colgate, Maggi, tu satu bab. Kita bagi contoh pula Milo. So Milo sebab dia ada slogan Milo anda jadi sihat. Padahal tak sihat pun sebenarnya. Sebab tu kalau orang ada kecil manis tak minum Milo dah. Kan? Okay. Alright. Another example. So yes, the strategy tu. Okay, terima kasih soalan Azrina. So strategi tu is many type actually. But the yang Milo buat tadi tu mungkin dia punya strategi tu lebih kepada
dia nak persuade customer. Mungkin dengan menggunakan moto ataupun slogan ataupun strategi dia, sebab dia okay, kita nak jual Milo, kita fokus pada tema dia adalah kesihatan. So bersukan. Tema dia bersukan. So whatever dia buat pun, nak buat packaging pun, konsep dia sukan. So dia ada konsep dia. Strategi dia come out dengan very good konsep. Okay, dia sebenarnya kalau Milo tu dia bawa konsep. Konsep dia konsep sukan. Sukan dan sihat. So kalau you tengok pun Milo ni sebenarnya daripada zaman-zaman saya main bola dulu-dululah, zaman-zaman saya main bola. So masa saya sekolah rendah, okay, saya main bola, memang kita panggil dapat memang bola sponsor dia Milo lah sponsor dia. Dia orang panggil budak Milo. So dia panggil dulu wakil mana, wakil klub mana Milo. Jadi pakai baju jersey pun Milo sponsor. Because of Milo dah fokus pada konsep sport ataupun hal tu. Apple, ramai you pergi Apple. Apple apa kekuatan dia? Selain daripada branding from US, apa lagi kekuatan Apple? Apple ni sebenarnya satu benda. Dulu, suatu masa dulu, Apple ni, sebelum Apple pun, because of US made. Okay. Jadi apa kekuatan Apple? Apple sebenarnya bagi status quo je sebenarnya. Dia status quo. US actually, dia ada satu power, kita panggil apa ya? Satu kuasa untuk menguasai market. Sebab dia contoh Google, dia punya Facebook, dia sebenarnya dia persuade people percaya, we believe that American like Apple adalah satu produk yang sangat bagus. Yes, something like kuasa veto. Okay, saya bukan anti Apple. Kita tak nafikan Apple bagus, tapi kita tak boleh nak nafikan produk-produk lain pun bagus. Tapi why in the worldwide looking like Apple tu in something like yang memang tinggi? Because of status quo je bagi saya. Bagi for me, definisi dia status quo. Sebab kalau contoh saya, kalau kata mak ayah saya yang dah tak bekerja dah, so dia duduk kat rumah dia tak pakai Apple. Betul tak? Mak ayah you tak pakai Apple kan? Kita je nak pakai Apple. Mak ayah kita tak pakai dah sebab dia tak ada simbol. Orang rumah duduk kat rumah dia pakai status quo je. Kan? Kalau mak ayah saya request simple je. Kau carilah telefon yang aku tak payah bayar bil. Orang tua minta macam tu je. Sebab because of yang benda tu. Dia berbeza. Dulu ada Nokia. Dulu Nokia orang tua pun pakai. Sebab orang tua kata apa? Pakai Nokia ni takkan rosak. Sampai bila-bila pun tahan. Kebal. Jadi produk elektronik sekarang dia rasa waste kalau buat produk yang tahan lama. Siapa setuju barang elektrik, kalau kita nak keluar barang elektrik, you setuju tak keluar benda tu boleh tahan sampai 10 tahun? Siapa setuju produk, kalau you nak keluarkan produk yang kena maintain sampai 10 tahun? Siapa yang setuju, siapa yang tak setuju? Let's say lah you keluarkan telefon lah. Ramai kata tak setuju. Kenapa? Sebab kita rugilah. Sebab kita ni kita panggil apa? Belian secara repeat. Betul tak? Contoh kalau beli tu 10 tahun baru repeat lagi jualan. Tapi suatu masa dulu saya beli kat 30 tahun atau 40 tahun dulu, kalau siapa yang ada kat rumah, saya lahir 1981, TV tu tahun 1981 sampai sekarang. Jadi TV tu dah berusia 40 tahun. Elok je kat kampung? Elok je TV yang saya lahir 1981 masih lagi kat kampung? Cuba cerita TV zaman sekarang saya pakai. Kan? Tak sampai 5 tahun jahanam. Jadi because of satu, sebab apa? Sebab tu dia buat marketing, sebab tu ada strategi. Macam mana dia buat strategi? Oh, dia tambah spek. Okey, lampu ni gambar resolution dia makin cantik. Okey, saiz makin besar, semakin ringan, semakin nipis. Oh, kita pun rasa terpersuade, kita terpedaya. So dan kita beli TV baru. Nak bagi repeat customer belilah. Tu pun strategi. Itu pun strategi. Kalau you think that you tak fikirkan strategi, so macam mana you nak success part of quality? Yes, produk tu berkualiti. Tapi because of you think that, okay, kita boleh cut cost. Kenapa kita plan TV ni boleh bertahan 5 tahun je? 5 tahun je. So kalau nak bagi warranty pun, make sure less 5 years. Sebab lepas 5 years kita bagi warranty more on that, memang masalah kita. Sebab part akan rosak untuk 5 tahun ke atas. Okay, jadi dalam part ni consider dia, kita kena buat innovation. Kalau product life cycle, kalau you faham, kita ada intro, we have the grow, we have the sustain and decline. So the process, all the process to 5 years here.
Untuk this case lah, for example, kita punya strategi 5 years. So, nak dekat for near to 4 years tu, you should be think another innovation. That untuk tahun kelima tu sebenarnya dia bukan decline tau. You turun untuk keluarkan a new apa kita panggil new spec ataupun new version lah untuk replace yang currently ni. Dia keluarkan features yang baru. Yes, correct. Thank you Azrina. New features. Okay, nak bagi untung dan profit. That's why the strategy. That's why the strategy. So that's why when we talk about the quality, just in case whatever lah lepas ni you kerja ke apa dan sebagainya, quality tu ada become two, free dengan kena bayar, ada yang kena bayar, ada yang percuma. But the most important, if you pay or no paid, the most important thing you need to blend a strategy. Without strategy, you want to achieve quality is tak ada. For example lah, kan budak-budak sekarang ramai nak jadi YouTuber, betul tak? Jadi YouTuber. Which one the most important thing? Content lebih penting ke? Ataupun gadget lagi penting? Yelah, you pakai mic mahal, you pakai monitor, desktop you hebat, sound speaker bagus, ataupun content yang lebih penting? Content. But you percaya tak? Kadang-kadang content yang bagus pun tak dapat like. Kan? Content yang bagus pun tak dapat views, tak dapat subscribe. Because of why? Because they don't bring a strategy. Yes, kadang konten bagus tapi tak ada strategi, kan? Dia tak berjaya juga. Sometimes kadang-kadang saya pun tengok lah, because it's not lah follow. Tapi kita tengok lah konten dia okay lah. Kita tak boleh nak deny orang konten bagus tak bagus. But dia blend dengan good strategi menjadi. Kan? Jadi saya kena jujur lah. YouTuber orang kata Fazli, sometimes you cannot give the example to student pasal YouTuber. Saya believe that YouTuber pun should be we think in term of operation. Sebab kalau saya tanya anak saya, okay, cuba bincangkan apa pekerjaan yang kaya. Anak saya cakap apa tahu? Kerja YouTuber. Jadi gaul kepala lah bapak dia. Aduh anak aku ni. Kan? Dulu anak saya, dia cakap apa tahu? Orang yang kaya ni ustaz. Sebab dia kata lepas tengok ustaz bagi ceramah, lepas tu ustaz dapat sampul duit. Ustaz ni dapat duit lepas bagi ceramah. Jadi setiap hari bagi ceramah banyak duit dia dapat. Dia tanya, abah dapat duit? Dapat sebulan sekali. Oh, abah miskin lah sebulan sekali. That tu budak-budak lah tengok kan. Tapi nowadays kalau saya tanya dia orang, which one the rich, kalau dah besar je nak kerja apa yang menjadi kaya? YouTuber. Jadi saya generasi walaupun saya bapa-bapa umur 40 tahun, that we need to looking lah apa benda yang YouTuber ni buat. So for me, you jadi YouTuber pun kalau you ada quality content, kalau you tak blend dengan strategi, sometimes become waste. Okay, siapa yang boleh bagi tahu sekarang ni kalau untuk we need to discuss on this, tak kisahlah kita tak bergerak slide pun, make sure you faham. For example, to quality matter, you rasa kalau you nak katalah you nak buat status, tak kisahlah dekat Instagram ke, status kat Facebook ke, tapi status you lebih kepada untuk menjual produk atau menjual perkhidmatan. Are you notice about time? Pukul berapa yang paling terbaik? Siapa yang pernah involve? Tak kisahlah belajar ke, which exactly time yang bagus? Kalau boleh bagi tahu spesifik waktu pukul berapa? Yes, Alia laju dia dah biasa ni. Pukul 3, pukul 6, pukul 8, pukul 9. Alia spesifik 3 petang 3 petang, 6 petang, 8 malam, 9 malam betul. Mostly saya akan buat posting tu kadang-kadang dalam waktu orang balik kerja. Alia punya segmentation umur-umur macam Alia saya kepada orang yang dah bekerja. 20, 30 ke atas macam tu. Alia satu waktu lagi Alia kalau bekerja Alia missing. Subuh Alia, subuh. Astagfirullahalazim. Subuh Alia cuba. Sebab dia bangun awal, dia orang pergi kerja pukul 7. Between dia nak pergi kerja tu sempat lagi. Betul. Pukul 6 memang biasa kalau kita buat posting orang akan tengok. Betul. Dan saya setuju sebenarnya pukul 3 tu starting lah. Pukul 6, 8, 9. Okay, Alia bagus lah dia target orang kerja. Saya setuju sangat Alia 3, 6, 8, 9 tapi you kena try subuh. Subuh memang best. Tak ada masalah. Dan you try subuh. Tak percaya you try subuh. Nanti bagi feedback kat saya. Kan? Okay, dalam jam 9 malam. Okay, dia macam ni. Kalau Alia ni target orang muda, dia sampai tengah malam pun tak ada masalah, betul tak? Kalau you target orang muda, memang bagi saya beginning lah. Orang kata pukul 9 ke atas tu, macam ni lah. Chief ni cantik ni. Lepas pukul 9 malam tu orang muda. Orang muda lah. Tapi tengoklah orang muda tu segmentation macam mana. Kalau pelajar mungkin tidur awal dan sebagainya lah. Dia something like
Okay, dia ada related lah. For example, ni example saya dah kata. Kadang-kadang macam Maybank, dia pukul 12 dia pening sikit kan. Jadi sometimes kadang-kadang dia sebelum pukul 12 dia okey lah. Tapi apa yang saya nak highlight, mungkin jawapan saya kurang tepat lah. Tapi the most important thing, because of quality. Alia dah cuba dah. Kalau cuba pukul 12 tengah hari macam krik-krik je. So, they need to become a strategy. So strategi dia akan buat ad status dia pukul 3, 6, 8, 9. So in between sebelum pukul 9 malam tu sampai pukul 3 pagi tu, so Alia kena dah strategize benda lain. Mungkin WhatsApp dengan customernya, apa khabar, sihat ke. Sebab pukul 3, 6, 8, 9 dah sibuk nak layan PM ke dan sebagainya. So Alia kena strategize pukul 9 malam sampai pagi besok nak follow up dengan customer, tanya apa khabar ke, nak update ke dan sebagainya. So Alia dia tahu macam mana nak strategize, dan Alia akan agree bahawa so kalau orang kata masa ni main-main tu, quality, kalau kata korang ni nak keluar nak jumpa aku boleh, tapi start pukul 3 petang, sorry aku sibuk. Sebab Alia punya waktu kerja pukul 3. So dia dah fokus at that time. Jadi saya agree. So memang when we talk about quality, dia tak boleh berpisah dengan time. Specific time lah. So dia ni it's good lah kan. So kalau tanya saya, student should be learn entrepreneur since earlier lah daripada sekarang. It's not just only because you make it a profit, tapi you learn about behavior, how to follow up the customer. Customer ni macam-macam PL dia. So you learn about commitment, you learn about discipline, you learn about to strategize, you learn about yelah kita nak kena fikir A to Z or something like. So you match it. So nothing problem. Kalau orang kata salah ke kalau pelajar nak learn business, I think nothing problem. Banyak positif daripada negatif. Kan? So that's part lah. Kan? Jadi kadang sometimes kena bagi share macam itulah, sebab saya tahu ramai orang yang engage dengan entrepreneur lah. And it's good. Okay. Dan strategi, you tak boleh bawa satu strategi. Kalau dapat strategi macam Milo tu, kita bahagia lah. Nyaman, bahagia, tenang. Tanyalah siapa-siapa pun kalau make it a business. So you tak boleh depends on strategi dengan satu strategi lah. So you should have different strategi lah. Tapi kalau dapat macam Milo tu, bahagia dia. Sebab dia tak ada you faham tak? Ada beberapa produk yang cuba lawan Milo tau. Kalau you pernah dengar Ovaltine. Ovaltine tu dia nak lawan Milo tapi tak dapat. Dia gagal. Jadi tak ada orang yang boleh lawan Milo lah. For example lah, kita ni kan sebenarnya boleh lawan tapi kita kalah juga. How to fight with the Pepsi dengan Coke. Kan? Kita tahu Pepsi dengan Coke bukan air bagus pun. Tapi kita tak boleh lawan dia orang. Kenapa kita tak boleh lawan dia orang? That the part yang very important kita nak study. Kenapa kita tak boleh? Sebab dia dah ada status quo dah. Orang tak suka minum pun rasa nak air apa? Coke. Tapi sekarang dah kurang lah kan. Kalau you tengok filem lama-lama lah. Siapa yang pernah tengok tahun 70-an, 80-an, zaman-zaman dulu kan. Jadi zaman-zaman dulu kalau duduk pergi kedai restoran tu, nak minum apa? Coke. Lagi steady doang. Jadi zaman-zaman dulu memang lagi rare. Zaman-zaman mak saya lah senang cerita. Kalau siapa yang mak dah berumur 50-60 tahun tu, cuba tanya zaman muda-muda. Kalau pergi kedai makan air apa? Mesti Coke je. Coke lah, Pepsi lah. Tapi masalahnya dah 56 tahun. Still itu juga yang kalau kata minum air tu macam mana? You tak boleh lari dekat fast food. You pergi dekat McD, pergi dekat tu je air yang ada. Betul tak? Jadi kalau tanya saya, kita boleh je buat regulation in Malaysia. So, okay, boleh je McD ke, KFC ke buka kat Malaysia ni, tetapi kena minum air Malaysia brand. Air Malaysia control. Jadi, boleh nak masuk kat Malaysia, but air kena control by Malaysian made. Kan? Tapi benda tu tak ada. Jadi, kita ni memang zaman-zaman online sekarang semua fast food. So, fast food air tu je. Kadang-kadang kita pun macam tak minum pun air tu, tapi dia bagi free kan. One set dan benda tu lah bagi free, kita minum juga. Kan? Alright. Okay, kita pergi next step. Okay, 2 ways quality to improve profitability. Ni sinilah. Improve response, flexible pricing, improve reputation. Ini contoh dia. Kalau kita tengok ini atas sebenarnya gain VR tu tak ada masalah. Yang kita faham kan, saya dah beritahu untuk achieve profitability, kita kena naikkan sale ataupun reducekan cost. Very basic. Increase sales, tapi kita kena reduce cost. Cuba tengok ni, improve response. Kita ambil contoh customer. How you make it respond to the customer.
So kalau macam hari ni ataupun bulan ni, you calculate for this month, how many customer that you give the response, how fast you give the response. For example, let's say lah, you now start respond kadang-kadang sejam lewat. So you need to increase, okay, now kena in average kita ambil average. So sekarang ni customer average 50 minutes. So you need to improve how speed, berapa cepat you improve the response the customer. Ataupun you respond dulu, maksudnya berapa lama you engage that customer, kita tanya apa khabar. So kalau biasa aku customer tanya apa khabar dia sebulan sekali. So kali ni aku nak improve dia 3 minggu sekali. So how to you make it improve? So next you go to the flexible pricing. So macam mana pricing? Oh, selama ni aku jual harga flat. So okay, tak apalah, next month aku ada 2 harga. So harga kan sekarang ni ada strategi kan. You memang kena buat, you tak boleh lawan dah. Lazada dengan Shopee dah buat dah. Dia dah buat dah price dia. Mengarut kadang-kadang orang ni penat kita sebenarnya. So dia dah buat 11, 11, 12, 12, 1. Dia buat hari lain pula tau. Dia hari apa dia buat? Hari gaji. Hari gaji. Lagi apa dia dah buat? Adalah dia buat hari-hari perayaan tu, jangan tanyalah. So dia ada pula buat flexible, free shipping lah or something like that. So we need to learn. Sometimes we can copy that strategy, we apply with our business ataupun our operations. And flexible price bagi saya, you kena ada. Sometimes you tak boleh stagnant ataupun fix dengan one price. Of course you have the ready calculate. Okay, kalau you think that you to get the amount atau volume, high volume, so maybe you can reduce a price or something like that. The couple of price, set of price, apa lagi? The bundle of price. Okay, you have to flexible, meaning that you ada banyak strategi harga lah. So you need to improve reputation. Sometimes, okay, it's okay. Like Asia, orang kata tak masuk akal, tiket RM1 tapi dia increase reputation. Orang kata bagus Asia ni, pemurah. So how you want to improve your reputation? So sometimes it's okay, profit less, but you can increase reputation. Never mind. At least you get something. Okay, never mind. I make it price is very low. It's not very low, like low price, but I increase the number of customer. It's okay. When I don't have job today, but it's okay. I communicate with the customers to improve their response, something like that. Jadi can get the information, sihat ke, so apa lagi produk dia nak, apa dia punya complain atau komen dia gunakan produk ni dan sebagainya. At least you engage with the customer. So you can kena kalau nak kata pasal sale, dia tak tahu, we cannot get sale directly unless we improve our response. We make it flexible on pricing, then we improve the reputation. Okay, we talk about the cost. Okay, increase the productivity. So increase productivity, not just only we increase the numbers. So sometimes we can increase the productivity by make it diversifications. And contohnya kan, for example, food product, you jual makanan pedas bersama air. Yalah, makan pedas mesti nak air. So barang dengan air jual secara berasingan. So actually you keluarkan 2 produk, something like that. Okay, that's another strategy. Not strategy macam tu lah. Okay, what else strategy to make it? Ada tak you tengok contoh produk yang buat joint venture? Satu produk dengan satu produk dia couple. Contohlah Medi dengan Coke Medi dengan Coke, KFC dengan Pepsi kan. Kalau you tengok KFC, Pepsi, McDonald dengan Coke, apa lagi yang you tengok couple punya produk yang dia buat couple tu? So dah nampak kedai makan dengan air Milo. Kedai makan dengan air Milo. Maksudnya air Milo tu satu store lah, lain. Tak, dia contohnya kalau you buka table, kata-kata mudah lah kan, you entrepreneur, you buka table, apa 2 brand yang you nak couple kan? Kalau macam KFC, dia dah couplekan ayam dengan air Pepsi. Kalau McD, burger dengan Coke. So, apa yang you nak couplekan? So, Life dengan pizza. Okay, Sauce Life pun dengan KFC. Sebenarnya dia orang ni satu family tau. Dia orang adik-beradik. Life dengan pizza tu, dia lebih kurang macam ada okay lah. Tapi, cuba bagi example lain. Kalau bukan makanan pun tak apa. Apa yang you sepanjang hidup you nampak? Okay tak? Macam Al-Ihsan kan. Azrina bagi kedai runcit dengan beras jati. Okay. Ada part yang saya nak gelak tapi kurang tepat lah. Tapi sometimes it's smart tau.
Beras Jati dia sponsor signboard. Perasan tak? You pergi kedai, ada kedai runcit tapi sponsor by Beras Jati. Jadi kalau tanya saya kedai runcit, engkau nak buat signage aku, lantaklah kau punya Beras Jati. Jadi aku dapat signage free. Jadi dalam tu memang supply Beras Jati lah. Tapi dalam tu ada juga beras-beras lain kan. It's something like juga you pergi peti ais dekat kedai. Kan dia jual air tin kan. Air tin nampak kat situ Coca-Cola tapi air dalam tu semua air pun ada. Okay, it's good. Tapi that the part you learn something strategi lah. Kan? Okay, saya cerita pasal air tu. Kalau peti ais kat kedai runcit tu, okay, dia wajib kena pegang, dia punya kontrak lah. So, dia dah bagi peti ais Coke, you kena ambil certain quantity every month ataupun every circle selama 3 tahun. Nah, itu yang kita terpaksa ambil dengan supplier. Supplier tu bagi air Coke, kita kena penuhkan air Coke sebab kita tak boleh putus kontrak dengan dia sebab dia dah bekalkan peti ais macam tu. Kedai tom yum dengan otak-otak. Okey, itu kedai macam tu lah. Cuba you fikirkan benda lain. Macam kawan kita kata tadi lah, macam kalau kata makanan, katalah Milo ni budak-budak, betul tak? Macam kawan kita tadi kan ada kan air, lepas tu ada cawan Milo. So, what you think that very good pair dengan Milo kalau untuk budak-budak? Contohlah kan, saya tak tahulah, selain lah, saya pun tak suka sangat sebenarnya. Saya pun tak galakkan anak saya makan, kan makan hotdog, makan nugget, ada sos cili tu dengan Milo. Milo dengan Carrier, tu mungkin budak-budak sukalah. Ini contoh lah. So budak serba salah macam budak kan. Adik nak mana? Mama nak dua lah mama. Sebab dua-dua tu suka Milo dengan Carrier. Something like that. Bagi saya, kalau saya pun nampak sekarang bila advice kat kawan saya, macam contoh dia buka kedai nasi kandar. Saya kata, bang, nasi kandar bagus bang, tapi kalau abang belajar buat nasi ayam, abang akan berjaya because abang akan tackle market. Sebab orang makan nasi kandar, ada yang tak makan nasi kandar tapi dia akan boleh makan nasi ayam. So dia cover both side lah. Tapi dia study lah. Oh betul lah. Betul dan sebagainya. That the part of the blend tu jadilah. So nama kedai tu kandar dan nasi kandar and nasi ayam. Jadi dua-dua dia tapau lah. Tapi itu konsep makanan lah. Cuba selain daripada makanan, okay, skincare. Apa skincare yang you nampak yang dia combine berdua? Dia combine berdua. So ni sebenarnya kalau dalam operation management, biasa kalau saya dalam meeting pun biasa ni akan dibangkit. Okay Fazli, can you advise me so what type of the product yang we can marry or we can blend foundation and concealer. So saya tak apa faham sangat lah, tapi mungkin. Okay, kedai sport. Kedai sport memang jual semua brand lah. Maksud saya sekarang ni dia macam, you nak bagi contoh paling mudah macam tu. Kita pergi KFC, makan ayam, tapi dia bagi air Pepsi. Kenapa KFC tak nak buat air dia sendiri? Faham tak maksud saya? Kenapa KFC tak nak keluarkan air sendiri? Kenapa KFC nak keluarkan air Pepsi? Kenapa McD nak keluarkan air Coke? Padahal McD kalau nak buat air McD, macam kopi, dia ada kopi McD kan? Kopi McD. Tapi kenapa dia tak buat total water, air kat situ adalah brand dia? Itu maksud saya lah. Macam kedai sport, contoh, dia pandai kan. Macam Alisan dia ada produk brand lain, tapi dia ada brand Alisan juga. Sama juga Tesco jual produk, dia ada produk Tesco juga. Okay, itu another strategi lah. Selit produk dia. Sama juga, you pergi dekat Ion pun ada come out dengan produk dia juga. Kalau Shell dengan Costa Coffee, yes. You dah semakin nampak lah kan. Jadi Shell dengan Costa Coffee tu, kalau katalah you sampai stage yang memang you engage dengan entrepreneur lepas ni kan, you memang kena study tau. You akan beli buku, sanggup you beli buku. Kenapa Shell dengan Costa Coffee? So you need to learn, ni strategi dia orang. So sometimes we need to learn from the success strategy. Toyota dengan barang BMW. Okay, contoh apalah, mungkin ada lah. Contoh dia kan, kalau Mazda punya kereta, dia collaborate dengan speaker, pernah dengar tak speaker Boss? Kalau pernah dengar lah speaker Boss tu, Boss ke apa dalam situ. So dia blend berdua. Bukan Bosch tu lain, dia Boss. BOSS. Tu lagi yang Bosch tu banyaknya gadget untuk mekanik tu kan. Okay. Ni speaker dia Boss. Speaker Boss ni makan modal jugalah nak beli. Macam tu ledger dia, makan modal jugalah kalau kita nak beli speaker. So dia blend. Sorry, Boss. Betul Hafizuddin tu. Saya salah ledger. BOSE betul. Saya salah ledger Boss tu betul. Tu memang dia blend. Jadi budak-budak muda beli kereta, so nak speaker dia dah sekali dah blend benda tu. So dia dah cooperate berdua lah.
Lain macam Izora Proton lain, dia tak boleh nak bawa turbo, dia pakai turbo apa? Apa tu kereta tu? Alah, susah pula nak tengok. Mitsubishi. Sebenarnya turbo Izora tu Mitsubishi punya. Jadi tu lain. Dia supply, dia tak collaborate, dia supply. Dia supply dengan collaborate tu dua benda yang berbeza. So that the part also we can also macam YouTube kan, you nak naikkan banyak like, you collaborate dengan orang yang you collapse dengan orang yang banyak views, so automatic you dapat database tu, dia dapat database kita kan. Something like that the part do the same thing lah. So Mazda dengan Boss, so Boss kita, Boss ni bagus, so nanti orang yang pakai Boss pun akan relate dengan Mazda, so dia ada goods. Dan kita pun tak just simply collaborate atau kahwin untuk make it profit. That's why we need to start to think lah, dan something like that lah. Okay, itu kita kena belajar jugalah kan. Okay. Okay, the flow of activities. Okay, organisation, practice, quality principle. Yang ni yang kita akan belajar sebenarnya. So yang ni sedikit sebanyak untuk assignment nombor 1. We need to learn about the organizational practices. Okay, leaderships. Okay, mission, statement, effective, operating, procedure, staff support dengan training. Okay, kalau kita sekarang for example pandemic, kita selalu cakap pasal SOP. Okay, but sometimes I'm not agree. Because when we talk about the SOP is something like we need to improve time to time. So SOP is not fixed, bukan kekal satu. Dia kena tambah baik dari segi semasa dengan semasa. Saya ketika tu masa COVID-19 saya banyak bagi cadangan. It's something is not, bukanlah saya pandai, tapi something like we notice kan. Dulu kalau you perasan awal-awal bulan masa kita COVID, orang nak pergi dekat ATM, tak ada siapa kontrol. Kalau you pergi dekat shop, you kena ambil suhu, you kena ambil apa dan sebagainya. And kemudian tapi you nak pergi dekat ATM, you main masuk keluar je. So siapa nak control ATM? So kita notify lah bahawa okay, kita terlepas pandang yang macam ni. So that's why SOP tu kena update. Saya pernah suggest kat dia orang tapi no reply. Saya kata dengan dia kenapa tak buat FAQ? FAQ tu frequent asked question. So tulis apa rakyat punya komen, kita bagi jawapan supaya semua orang yang nak tanya soalan baca FAQ dulu. If you read FAQ you should be know. Tak adalah kita refer maklumat yang salah. So dulu kita ada masalah dekat communication linking, information lacking. Something like banyak orang kata maklumat dia tak betul. Boleh rentas negeri, tak boleh rentas negeri. Boleh rentas daerah, tak boleh rentas. Penat kita. Penat. Something like that because no FAQ. So until now we don't have the FAQ. So when you check others country, in others country, they have the FAQ. So rakyat dia tenang je. Apa-apa je refer FAQ, current FAQ. So anything update boleh refer dekat FAQ. So no need to refer others information. Just follow the only one informations. Kita ni banyak sangat kabel-kabel. Kawan aku kerja sana, kawan aku kerja sini. Something like the information tu is not the right way lah. Okay. So kita ada quality principle, kita ada customer focus, continuous improvement, benchmarking, just in time, tool for TQM, how to do what's important and to be the accomplished. Okay, for example lah, saya ambil satu lah. Saya sometimes go to the food sebab senang engage tau. You pasal food, okay. So, siapa yang minum Starbucks? Engagement lah, saya pun nak tanya juga. Siapa minum Starbucks dan siapa boleh beritahu Starbucks coffee tu daripada negara mana? Siapa yang boleh bagi jawapan? Anyone can respond, teka je pun tak apa. You drink coffee and from Starbucks. Anyone can suggest teka-teka coffee Starbucks tu daripada negara mana? Anyone? Takkan minum kopi tak tahu kopi daripada mana? Kan? Gila lah orang Malaysia memang gila Starbucks lah. Kan? Brazil. Okay. Papua. So you minum kopi dekat Starbucks, you rasa kopi tu from where? Minum tapi tak tahu dari mana. Biasalah tu kan. US. Saya takut saya cakap benda nanti Starbucks ban saya. Tapi tak apalah. That kalau you search you akan dapat. So tak ada jawapan yang betul. Okay lah, logik lah. Tapi basically kita ambil Malaysia. Malaysia punya Starbucks actually from coffee mana. Kalau you minum Starbucks kat Korea ke, kat US tu lain lah. Ni yang Malaysia Starbucks ambil kopi mana. Yang confirm kan kopi Kedah lah. Kopi mana? It's not Malaysia lah. Kalau saya bagi jawapan, mungkin ada siapa yang backup saya. Kopi Pak Belalang. Okay, ada siapa nak teka lagi? Okay, surprisingly,
They are from Indonesia. Kami orang tak percaya kat saya. Sumatera atau ambil tempat tu. Banyaklah dekat Indonesia. Coffee from Indonesia. Yeah. Then kalau you pergi Indonesia, minum kopi rare. Itu benda yang masa sebelum I get this information, kita pergi Indonesia, kita dah tanya dah. Wih, kopi korang ni macam Starbucks lah. Something like macam Starbucks lah. Jadi that the part dia ada kopi. Okay. Saya ni memang peminat kopi dan yalah, saya pun muda-muda macam you all juga. Okay. Kalau you familiar one of band Indonesia band, Dewa Band. So Dewa Band, anak-anak Dewa tu semua lelaki tau, 3 orang. So dia ada buka kedai dia panggil Al Rumi Coffee. Kedai tu betul-betul dekat rumah Dewa lah, rumah Ahmad Dhani. Jadi dia buat kopi. So bila rasa kopi kat situ memang duduk dekat Indonesia tapi duduk macam that when kita orang cakap, dan sebab saya memang atuk saya orang Indonesia. Jadi dulu memang kerap ke Indonesia lah sebelum Covid. Jadi memang bukanlah saya nak sokong dia orang, tak. Bab ni kena setujulah. Kopi dia sedap. Dia bukan isu Indonesia bagus. Muka bumi. Muka bumi yang dikurniakan oleh Allah kat tempat dia tu ada yang boleh keluarkan satu kopi yang sedap. Dan jadi kalau pergi Indonesia, kalau you miss minum kopi, tak best lah. You kena rasa kopi sebab kita minum Starbucks pun ambil daripada Indonesia. Saya tak nafikan dalam Starbucks tu bukanlah 100% pada Indonesia. Ada juga tadi special coffee from Brazil. Yes, I agree. Brazil pun ada kopi dia. US pun ada kopi dia. So negara-negara ada kopi. But yang basic common dia, yang banyaknya dekat Starbucks tu untuk market kita ni, Indonesia. Why they choose Indonesia? Sebab lidah kita, lidah Asia. Tekak kita dan something like that. Kalau go through semua pakai kopi Brazil, rasanya orang tak pergi Starbucks. Tu rahsia dia. Jadi lelek je lah. Jadi sebab apa kena pergi Starbucks? Lagi sekali sebab status quo. Status quo. Ada ni one joke lah. One joke. Anak saya selalu kata, "Abah, jom pergi Starbucks." Why Starbucks? So nak minum air Rohaya, dia kata Rohaya. Saya tak faham. Memang saya tak faham. Anak-anak saya duk gelak Rohaya tu. Rupanya ada satu, ni budak-budak ni lah, satu scene YouTube tu, ada satu scene lah. Saya tak tahu scene apalah. So memang ada orang lelaki ni berlagak. Lagak ni dia jumpakan kawan dia ni minum air Starbucks je. So tapi kawan-kawan notice dia pegang cawan Starbucks tu kan dia nama kan. So kenapa cawan dia setiap kali dia minum dia tulis nama Rohaya. Jadi ternyata si Mamat ni dia nak berkawan dengan orang kaya contohnya. Dia selalu minum air Starbucks padahal dia refill. Dia minta je order Nescafe ke teh tarik kat kedai mamak, lepas tu dia letak dalam bekas Starbucks tu. Tapi kawan-kawan dia notice yang bahawa cawan itu letak tulis nama Rohaya. Apa kaitan Rohaya dengan dia? Dan setiap hari jumpa, katalah seminggu, setiap hari bawa minum air Starbucks tapi nak nama Rohaya. It's something bila orang check, dia bohong lah. Sekadar dia nak berkawan dengan orang, nak kawan dengan kawan-kawan yang ado-ado ni, jadi dia minum air Starbucks. That the part and something like memprovekan lagi sebenarnya, minum Starbucks tu bukan disebabkan terlalu sedap, tetapi untuk status quo. Sebab itulah Starbucks boleh bertahan. Kalau saya kata kalau disebabkan sedap, mungkin ada Starbucks yang dah tutup. Okay, itu cerita lain lah. Sebab kita support Starbucks dan kita tak support our local coffee because kita nak mengejar status quo lah. Dan dia target segmentation orang yang ada duit, orang ada gaji, you can pay more to get the satisfaction. Tapi kopi sama saja. Alright. Okay, then ada part of the benchmarking. Benchmarking meaning that you penada aras tau. So kalau you nak jadi apa-apa, kita ada penada aras lah. Dia macam icon, macam idol. Apa lagi? Dia something like we need to refer lah. So mungkin ada kelebihan dia. Okay, kalau kata Petronas, kenapa you suka sangat syarikat Petronas? Okay, sebab kerja kat KLCC. Itu dulu saya fikir, aku nak kerja kat KLCC, aku nak kerja dekat Petronas. So dapat kerja Petronas tapi dapat kat Sudan. Saya ni cerita benar, saya minta kerja kat Petronas, dapat kerja tapi kat Sudan. Tapi saya tak pergilah. Family tak bagi. Janganlah pergi Sudan, tempat orang berperang tu dan sebagainya. Jadi tak kerja lah. Tapi that time ketika tu memang tak nak pergi sebab aku duk bayangkan kerja kat Petronas tu dapat duduk kerja kat KLCC. Tapi tak. Jadi macam aku kerja kat Sudan tak payah. Jadi itu jugalah kadang-kadang something benchmarking ni ada orang benchmark dia, dia nak berjaya, ada individu yang dia refer dan sebagainya. So we can achieve the quality, and
kalau kita ada benchmark. So benchmark kena rujuk pada satu yang berkualiti. So kita bermain dengan just in time, ini contohlah kena tepat pada waktu. Sebab tu sebenarnya strategi operation kita bukan beli banyak produk. Kita beli dalam kuantiti yang diperlukan oleh pelanggan. Cukup. Sebab tu kalau strategi pre-order tu semua strategi yang bagus. Sebab dia calculate based on the customer, based on demand. Okay. Kita belajar juga total quality management. A lot of the total quality management yang sebenarnya dia boleh guide kita. Tapi total quality management ni sebenarnya okay, paling mudah kan. Total quality management ni dia ada customer focus, dia ada continuous improvement, dia ada benchmarking, dia ada just in time. Maksudnya apa yang kita bincang kat atas ni semua dalam GKM. Okay. So employee fulfillment, empowerment. Ini paling masalah lah. Kita pun ada masalah sebab let's say lah if you have the staff, you have the member, katalah you ada kerja lain, you nak serahkan tugas kepada orang lain, tu namanya empowerment lah. So empowerment ni benda yang part yang susah sebenarnya. Kita kadang tak percaya ke orang. But you need to trust people. That you boleh bagi empowerment. Commitments lah. Commitment is very important lah. So kalau you tak dapat employee, so kadang-kadang tanya soalan, you boleh commit tak kerja kat sini? You answer yes or no. No. Kalau no tak payah ambil dia kerja lah. Kalau say commit, then you say that from 1 to 10. Katalah 10 tu excellent, 0 tu sikit. So 1 to 10, which you show the commitment to work in this company. Kalau dia cakap 9 ke 10 tu okey lah. Oh, saya boleh bagi commitment 5. Meaning dia tak payah lah. So commitment ni maksudnya they spend all the time, they works in this company lah. So sometimes ada orang nak kerja dekat satu company tapi dia sibuk buat online business lagi apa semua. So dia tak boleh bagi commitment lah. Komitmen maksudnya dari pukul 8 hingga pukul 5 dia kerja dekat company. Saya selalu cakap dengan student-student saya nak buat master dengan PhD dengan saya. You punya komitmen macam mana? Kalau you punya komitmen half-half, suam-suam kuku, tak payahlah you buat master dengan PhD. Ataupun you carilah supervisor atau lecturer lain nak guide. Kalau saya perlukan komitmen. So fokus pada komitmen. Kalau kata nak cepat siap, kita tak perlu siap 3 tahun. Kan? Buat master setahun je. Buat PhD 2 tahun je. Sebab you bagi fully komitmen. Tapi kalau you have commit dengan benda lain, tak apa. You cari dengan orang lain. Bukan dengan saya. That part commitment bagi saya, kalau tanya saya, commitment ni sangat penting. So bila you nak dapat satu quality, commitment kena ada. So kalau you tak boleh commit, memang quality tak akan dapat. So empowerment, kalau you ada something, kalau you tak boleh pindah kepada orang lain, tak ada orang yang boleh replace kita, something happen dengan kita, masalah. So quality akan lari. Contoh tukang masak. You notice tak? Tukang masak kadang kedai Thailand selalu tutup. Tidak, hari ni buka, besok tutup. Okey. Dia sebab tukang masak dia, orang Thailand, dia ada berapa bulan, dia kena balik ke Thailand, dia kena chop tau. Dia something like chop untuk dia keluar masuk Malaysia, Thailand lah. So bila tukang masak tu dia pergi chop, so kedai tutup sebab tukang masak tak ada. Sebab apa? Kalau orang lain masak, taste akan difference. Tu yang susah. Sama dengan kedai pagi, orang kedai warung kan. Bang, kenapa tutup bang? Yang tebau tu sana lari. Ataupun tebau tu sana ada orang curi. Orang lagi bayar gaji dia double. So dia lari lah. So tebau tu channel lari je terus. Kedai warung kena tutup. Tu contohlah kan. Okay. Ada soalan? Zaz Coffee dan Espresso. Okay, ada soalan nak tanya. Saya rasa saya kena stop. Okay, sometimes tu lah you kena self reading juga topik-topik kita yang lain. Topik ni menarik sebenarnya. Defining quality, there's something like that. So kita akan cover juga nanti topik-topik ni. Mana yang menarik nanti kita akan copy. So please refer this slide in order to complete your assignments. Assignment number 1. So please refer everything here. Quality. Okay. Kalau you nak, saya boleh bagi artikel jurnal. Saya banyak buat terbit artikel jurnal berkaitan dengan quality. So if you can read my article also. After this nanti saya bagi saya punya koleksi artikel. So before we saya sudah pukul 8.59 dan saya kena stop our class before I'm stop this section of class on the topic on quality. Any question nak tanya? Pak Cik. Ya, saya. Silakan. Saya nak tanya untuk pergi interview tu nanti macam mana dengan surat tu ya? Wow, saya ni minta maaf sangat-sangat. Saya ni tak pergi office berapa lama dah. Saya outstation sebab tu saya buat malam. Kalau saya tak outstation saya buat siang, kan? Jadi saya kena pergi ke office juga sebab saya tak boleh wakil ke orang lain sebab nak ambilkan surat tu, dan saya sebenarnya kalau keluarkan surat tu pun saya ada masalah untuk keluarkan surat specifically. Surat specifically tu maksudnya letak nama company, itu ada masalah.
Saya yang boleh saya buat surat tu pun general, kepada yang berkenaan. Dia macam tu lah. Kepada yang berkenaan, yang benda tu. Kan? Jadi takut yelah benda tu salah guna surat kan. Bukan salah guna tu kat you. Saya lah diorang fakulti takut saya salah gunakan surat itu untuk kegunaan peribadi. Padahal saya nak buat surat tu untuk tujuan pelajar, untuk dapat interview tu. Okey, esok hari apa? Rabu. Saya cuba by Khamis. Hari Khamis tu saya free tu. Saya boleh lari kat fakulti kejap. Saya cuba hari Khamis tu saya cubakan. Nanti kejar saya tau. Saya tahu ada beberapa orang tu dah. Bukan sekali, 3-4 kali dah roger saya. Benda yang sama. Nak minta surat tu. Sebab because company tu nak surat kan. Sebelum nak buat interview kan. Kalau kami just pergi je tak boleh Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat janganlah pergi. Tanyalah dulu. Tanya khabar. Boleh tak kami datang. Kalau dia kata okey, pergilah. Tapi SOP kena jagalah. Standard macam biasa Alright. Okay. Any question lain? Minta maaf. Topik ni menarik tapi itulah saya kena pergi sebab majlis pun dah mula sebenarnya bacaan Yasin tu. Jadi baca Yasin ni sekejap je kan. Kalau kata saya tertinggalkan dah separuh jalan dah. Okay, kalau tak ada apa-apa saya minta maaf untuk malam ni kita cover only 1 hours. Please read this slide. Please refer slide untuk clearly understand about the quality. Saya punya style memang macam tu. I not necessarily kejar syllabus. The most important thing covered the topic itself dan ada engagement lah. Thank you for your engagement lah yang bagi contoh, bagi sampel. Terima kasih banyak-banyak. You respond dekat bahagian chat. Tak adalah saya keseorangan. Terima kasih you punya participation. Anik Raj, thank you very much. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam. Terima kasih semua. Anything kalau ada soalan tanya kat grup WhatsApp Terima kasih. Terima kasih Pak Cik. Terima kasih. Ada tak? Terima kasih.